दुनिया भर में फजले रब से चर्चे हैं अत्तार के, बड़े बड़े गुन गाते हैं इनके सुथरे किरदार के। अरब शरीफ के उलमाए कराम दामत बरकातुहुमुल कुदसिया की अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने की ज़ियाफ़त आलमी मदनी मरकज़ फ़िज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में, जबकि इन उलमाए कराम ने अमीर अहले सुन्नत और दावत इस्लामी के बारे में अपनी मोहब्बतों का इजहार बसूरत तासुरात भी किया। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع। 5 शाबानुल मुअज़्ज़म को अरब ममालिक और अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले जगह उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम ने दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना का दौरा किया। रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी और दीगर आशिक़ान रसूल ने नातिया कलाम के साए में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तक़बाल किया। फैज़ान मदीना में तशरीफ आवरी के मौके पर मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम को मजलिस राब्ता के मकतब का दौरा करवाया गया, जहाँ रुकन शुरा ने उन्हें दावत इस्लामी के मदनी कामों और मदनी बहारों के हवाले से आगाही फराहम की, जिसके बाद उलमाए कराम ने दावत इस्लामी से मुताल्लिक़ अपने तासुरात का इजहार किया। अस्सअलुल्लाह तआला अन युदीमा हाज़िहिल महब्बत बैनकुम व आसारुल इखलासी बादियतुन अला हाज़ल अमल फअरजू अन यस्तमिर हाज़ा बैनकुम लिअन्न मा कान लिल्लाह फहुवल मुत्तसिल। अस्अलुल्लाह तौफ़ीक़ल कामिल लिशैख़ी हाज़िहिल जामिआ व लिअसातिज़तिहा व लितुल्लाबिहा व अस्अलुल्लाह तआला अन युवफ़्फ़िक़कुम इला मज़ीदिन मिनन नशात व अलुव्विल हिम्मति मिनल ईमान व हाज़ा बादिन अला मुहय्याकुम व हाज़िहिल वुजूह लन युख़य्यिबहा अल्लाह इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उहन्निउकुम بهذه الجامعة وهذا الجهد المبذول المشكور. عرض أمامنا هذا البناء وهذه المؤسسة. أقول أنا الفقير إلى الله تعالى أن الإسلام بخير ما دام مثل هذا المركز موجوداً. ولو أنني تخيلت في ذهني مركزا فيه هذه النشاطات المتعددة في العلم والفكر والتربية لما استطاع خيالي أن يرقى إلى ما شاهدته وإلى ما لمسته. فأقول مرة أخرى الإسلام لا يزال بخير ما دام هذا المركز موجودا، وما دامت هذه الجهود الجبارة التي أسسها وبناها فضيلة الشيخ إلياس القادري حفظه الله. أقول لكم جميعا لقد تعب الشيخ وبنى، ولا نريد أن يذهب البناء سدى. لا بد أن يكون في كل بلد مسلم أو حتى بلد غير مسلم لا بد أن يكون فيها ولو مركز صغير جدا على هذا المستوى الذي نراه. والله سبحانه وتعالى يجعل القليل كثيرا ببركة الله سبحانه وتعالى وبركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة أنفاس هذا السير. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الصرح العظيم في هذه الجهود المباركة إن شاء الله، ويبارك في كل من يعمل هنا، ويبارك في فضيلة الشيخ على ما قدمه للإسلام والمسلمين. ما عندي ما أتكلم إلا أن أقول الإسلام بخير إن شاء الله تعالى بوجود مركز الدعوة الإسلامية. زرنا هذا المركز القادري في كراتشي ورأينا إقبال القلوب عليه، وتذكرت كلمة العارف الرباني سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه حينما قال: إقبال الناس لا يطلب وإنما يوهب، فسبحان من وهب لكم إقبال القلوب. فجزاكم الله عنا كل خير في مركز الدعوة الإسلامية،
وفي مركز قناة مدني على هذه الاستضافة الطيبة وعلى هذا النشاط الرائع، وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن الختام والقبول والحمد لله रब्बिल आलमीन। इस दौरान आशिकान रसूल की उलमा कराम से मोहब्बत का इजहार काबिल दीद था और खुद उलमा कराम ने भी अपने मुहिब्बीन की मोहब्बत को सराहते हुए उनके साथ सलातो सलाम का विर्द किया। المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي نبي سلام عليك। बाद अज़ा रुकने शुरा ने मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम को अमीर अहले सुन्नत की जानिब से उसी रात में अशाई की दावत पेश करके फैज़ान मदीना से रुखसत किया। وجب الشكر